balita. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, mayong buntag kanatong tanan. Welcome na usab nining atong tulumanon Radio Ronda. Adlaw karon nga Biyernes. Pizza 21 na ning buwan sa Disyembre tuig 2012. Welcome na usab pagbalik ning atong tulumanon Radio Ronda ug sa ato usab nga mga balita nga angay ninyo basayran ingon man sa mga balita usab nga nakutlo sa ato mga kaubanan didto sa gawas pinangaluhan nila ni Nonoy Parcon, Mik Bustamante ug ingon man usab ni Ariel Berdon ug ingon usab ni Ariel Berdon ug ni Birhil Tangkawan. Pizza 21 na, upat lang ka adlaw mga igala sa dili pa ang Pasko. Kumusta mong tanan diha? Hinaot gana mo sa kapiskay sa inyong panglawas. Nunot usab sa pagpangandam sa pagsaulog sa Kapaskuhan. Inyong higala inyong makauban karong butaga mao si kining inyong tigbalita Jovelito Jaime. Uban usab sa ato kauban diri sa studio pinanguluhan ni Engineer Harry Cisneros og ni ang ihaga sidekick karong buntaga mao si Forenski. Atong guard on duty o ingon man ato kauban usab dito sa transmitter area pinanguluhan ni Chief Engineer Wing Almerida. O karon sa uluhan na sa atong mga balita. Matod pa Gobernador Gwen Garcia over my dead body kung matod pa niini over my dead body kay di siya mo gawas kung di siya mo kadaog di sa Kapitolyo. Samtang sa Laygabahe nursing student nagpusil sa ulo patay. Sa dugang puluhan sa tuga balita, opisyal sa pulis nga nagbantay sa Kapitolyo gidapog. Sa dugang uluhan sa tuga balita, matapos ang kalibutan karong adlaw, unsa kay resulta? Kini kuban pag mga balita nga angay niyong masayran human lamang sa pagbalik sa atong tulumanon ug human lamang usab ni ining importante kayong pahinomdom. Standby. Mandawi Aikido Center nagtudlo sa usa ka Japanese style of self-defense bisan sa mga nagedad og 10 anyos hangtod pataas nga gustong makakat-on sa lahi nga estilo sa martial arts. Aikido gimugna sa usa ka banggiitang eksperto nga Hapon si Morihei Yoshiba. Mga adlaw sa pag-ensayo Lunes, Miyerkules, Biyernes ug Sabado sa alas 7:30 sa gabi hangtod sa alas 9:30 sa gabi ug sa adlawng Domingo alas 3 hangtod sa alas 5 sa hapon. Mandawi Aikido Center anaa sa P. Burgos Street alang-alang Mandawi City. Giduma ni Troy TJ Juanico ang instructor. Matawag sa telepono 328-4126. 4J's Advertising and Printing Services. Services offered: plastic ID system, plastic lamination, calling cards, stickers, letterheads, certificates, graphics design, t-shirt printing, wedding invitations, Christmas giveaways, Panaflex, billboards, streamers, signages, large digital format printing, stainless and brass sign, offset and screen printing, election campaign materials, tarpaulin, mags, umbrella, calendar, and other printing needs. 4J's Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Located at number 49 Zayco Building, Sansianco Corner, Honquira Streets, Cebu City. Telephone numbers 416-4212 or 347-7661 with mobile number 0906-970-3977 with email at zef_c_2007 at yahoo.com.
Full Chase Advertising and Printing Services, your source of quality printing for less. Owned and managed by Jeffrey A. Comelius. Member, Filipino Cebuano Business Club, Incorporated. Mga kaigsuunan, kini si Ahong Chan. Manghinaot ug usa ka Pasko nga puno sa gugma ug paglaom. Kay dinha sa gugma, sayon ang paghatag ug pasaylo. Sayon usab ang paghiklin sa panagbingkil nga maoy babag sa kalinaw, kahiusahan ug kalambuan. Malipayong Pasko ug bulahang bag-ong tuig kanatong tanan. Ang Mandaue City College ubos ni Dr. Paulos Maria El Cañete gituyo pagbugna alang sa utukan nga mga kabus. Tulo ka nagsulod nga higayon nga 100% ang mipasar sa licensure examination for teachers. Nagtanyag ning musunod nga mga kurso: Bachelor of Science in Nursing and Midwifery, Bachelor in Secondary Education, Bachelor in Elementary Education, Bachelor of Science in Public Administration, Bachelor of Science in Business Administration and Entrepreneurship, Criminology, Mass Comm and Journalism, Political Science, Hotel, Restaurant and Tourism Management, Bachelor of Science in Industrial Technology, ug uban pang engineering courses. Mandaue City College, a quality education for the poor. Alang sa dugang kasayuran, tawag sa telepono 343-3913 ug 328-0663 anaa sa Pibasuba Street, Mandaue City. O karon sa mga tudling na sa ato mga balita. Dihinhi sa ato sang unahang pagdawat aga balita gikan dito sa Kapitolyo matud pag si Vice Mayor akong Vice Gobernador o karon Acting Governor Agnes Magpale. Matud pa niini mga igala nga gusto niini ipatuman gyud kung unsay ihaga kamanduan o kinsa katong dili mosunod siya kamanduan nga mga department heads. Iya ginig mag-atubang gyud kini og kaso di detalye ato paminawon mga igala gikan dito sa gawas report ni Nonoy Parcon. Noy, padayon lang Noy. Yes, Jul, si Acting Governor Agnes Magpale mi padayag nga ang iyang administrasyon sa pagkaron nga siya mo'y nilingkod isip acting governor sa lalawigan Sugbo nga dunag yoy transparency. Nagpasabot kini nga ang mga transactions, ang mga dagan diha sa Kapitolyo kinahanglan masayo gyud ang publiko nini ilabi na sa pagkaron nga dali rasad maduol si Acting Governor Agnes Magpale. Matud pa ni Magpale sa ingon nini sa iya karong paghupo sa katungdanan isip Acting Governor siya ang transaksyon diha sa Kapitolyo madali ra usab ingumsad nga kinahanglan gyud nga adunay kasayuran unsay gastuan ni ug unsa say gidapat nini. Kung atong kinuluman si Acting Governor Agnes Magpale iya karong gihasasan ang mga transaksyon ilabi na kadtong kapin sa 35 kapin sa 30 ka mga kawani diya sa Sugbo News iya kining hasasan kay gidaghan lagi kay kini ingom sa katong mga promotion and advertisement sa Kapitolyo katong mga black timer iya sa ning hasasan kung unsay mga kung sakto ba gyud nga advertisement ang tumungtinguha nini. Matud pa ni Acting Governor Agnes Magpale ayang tumungtinguha sa administrasyon nga mopatigbabaw ang kahusay kalinaw o diha sa Kapitolyo. Atong gusto peace and then so we can deliver sa serbisyo nga atong ipang saad niya anang mga katawhan in the most transparent way. Why maka-question sa atong integridad. Mahibaw ang katawhan sa Sugbo giunsa paggasto ang ilang kwarta. Mao jud na. Subay nini si suspendidong gobernador sa lalawigan Sugbo Gwen Garcia mi padayag nga di gyud siya mo pahawa diya sa katungdanan over my dead bodies. And if they want to stop me, then they'll have to do that over my dead body. Sa samang kalambuan matud pa ni
suspendidong Gobernador Gwen Garcia. Nagpasalamat siya sa katawhan ilabi na sa bagang luot sa mga Subuanon nga gipili siya isip gobernador sa tutukay gayon sa nangaging bugnong lugaynon. Una sa tanan, sa makadaghan nga higayon, nagpasalamat na sad ko sa ilang way kukaluyang suporta kanako. Sila nipili kanako isip gobernador sa lalawigan sa Subo. O tungod ni adto, ako tong giisip nga sagrado nga mandato. Mao mangani nga bisan karon taliwala nining daghang kaayong mga hulga, pagpakita sa ilang hilabihan kadakong puwersa. Ipadayon ako pag hupot nga sagrado ang maong mandato. Ang suspendadong gobernador sa lalawigan Subo, Gobernador Gwen Garcia, karong adlaw Jul, Christmas party karon sa Kapitolyo, ingon man sad nga nagpaabot ang makawani sa Kapitolyo, pilay ilang madawat nga bonus karong tuiga. Alang Noy, Yes, Jul. Kanig si Gov Gwen gihapon hatod karong mga gutloan noy na apagyapos Kapitolyo wa gihapon ni siya mopauli sila. Roger on that. Namatog diha namatog. Ingon ana Jul. Pero sa man mag Christmas party karon man ang Kapitolyo, Iya, motambong ni siya naani siya. Naasan niya na sa si acting governor magbalik kay siya may gitugutan sa DILG nga mupot na sa rindas kamahanan sa Kapitolyo. Pero pertilisora unya ni ini noy kay matod pa ni Gov Gwen Garcia nga ang siya mupadayon magyapon siya sa iyaha ga serbisyo das Kapitolyo unya usaon man ini ang tanag mga pirmahanan igimanduan masag Gwen Garcia nga dili gyud pa lutson ang mga pirma usab ni magpali ngadto mga nagadayang bangko noy usaon maron ini pagpagawas noy daghang im sakripisyo ni ini. Sa habig sa ni acting governor magpali Jul, gimanduan sa niya nga ang iya ang mga bangko nga diin ang kwarta sa Kapitolyo tuwa dito iya sang pirma nga tugutan suma sa kamanduan sa DILG nga siya mo'y acting governor. Delikado kay ni noy kung matuman na mahitabo na po dunya kung mahitabo din sa Sugbo ang marsyalo noy kung di gini mo kanaog si Gwen Garcia sama atong dito sa Tudela. Pero si acting governor magpali Jul di lang yun mo abot ning gingon nga force last resort nga force bitaw nga pugson. Okay, sa iyang statement dere nga over my dead body sa ato pa musukol gini siya bisag aduna nay kamanduas DILG di gini siya manaog unya kung ang kapulisan ra ba noy nangandam naman sad ni nga para sa pag-force kuan gid pagpapahawa ni Gwen Garcia des Kapitolyo unya manukol ra ba sad mga taong Gwen Garcia so posible noy og kung adunay mahitabo ngayon ini delikado gid kasana noy. Mga lupo lang ta kastas anyol kay sugbo usa kami ni nanawong dapit. Mao gyud noy. Salamat kay noy. Lang sa DYK si Radyo Ronda Balita yung alagad Lunoy Parton. Daghan kayong salamat noy sa imong report. Matod sa ato magatudlay sa ato balita kini aga isog deklarasyon sa suspendidong gobernador Gwen Garcia nunod sa dumili niya pagtuman sa kamanduan sa pagsuspenso kaniya. Padayo gi-insister ni Garcia nga illegal ag pagsuspenso kaniya subay sa matupag gidugayon sa pagpakanaog sa hukom sa Malacañang. Sukad gitapo sa Department kumatud pa nga sukad gitapo sa Department of Interior and Local Government aga investigasyon sa kasong administratibang gipasaka ni anhig Vice Gobernador Gregorio Sanchez Jr. Matud pa ni Garcia nga iyag yung ipadayon ang iyahag function isip gobernador diha sa lalawigan sa Sugbo o niya kung matud pa ni ini kung dunay mo pugong kaniya sa pag-serve kung sa iyahag function diha sa Kapitolyo matud pa ni ini nga iyahag kung matuman lamang kana over my dead body. Si Garcia nakakuha sa suporta sa iyahag mga department heads, igon man sa mga mayor, vice mayor o mga kapitan, kinsa mibisita sa iyahag buhatan sa Kapitolyo kagahapon. Gipahibaw usab ni Garcia nga may gihimo na silang lakang nga mapugngan ang pagkasuspenso kaniya. Apan si acting gobernador Agnes Magpali may bahad nga mag-atubang o kaso aga department heads nga dili mutuman sa iyang kamanduan.
Matud pa ni ini gasamtag agi question sa kampo ni Garcia ang pagpahigayon sa kapulisan o ga checkpoint alang sa mga tao nga gustong mo padayag o ga suporta kaniya diha sa Kapitolyo. Matud pa Kongresista Pablo Jan Garcia nga martial law ang gihimo sa kapulisan ubo sa kamanduan ni DILG Secretary Maruhas. Matud pa ni Kongresista Pablo Jan Garcia nga murag si Maruhas na kamino sa mga Sugboanon. Giawhag ni Kongresista Garcia si Maruhas nga dili insultuhon aga mga Sugboanon nga matud pa niini himog illegal nga pagbisita sa mga probinsyano diha sa Kapitolyo. Matud pa nga naghaud-haud, kung matud pa nga naghaud-haud man si Maruhas dinhi sa Sugbo. Matud pa mao gi sulti ni Pablo Jan Garcia nga nganong maghaud-haud man si Maruhas dinhi sa Sugbo. Samtang si Bantayan Mayor Maria Luisa Luot isog nga mutugot sa iyahaga mga tao sa Kapitolyo bisan pa o dakpon kini sa kapulisan. Giawhag usab ni Luot si Magpali nga kalma lang o dili magdali-dali sa ihag katungdanan. Samtang ang anak og abogado sa gobernadora nga si Attorney Cristina Garcia Frasco sa balita sa usa ka pamantalaan akon sa balita sa usa ka TV station matud pa nga kagahapon nagkanayon kini nga musubay sila sa balaod. Gihulagway ni Frasco nga illegal ang pagkasuspenso or kung ba illegal ang suspension order maong dili kini ang ngayang sundon. Gani matud pa niya, kung matud pa niya sa teknikalidad sayop na aga DILG sa ilang gihimo nga lakang tungod kay Xerox copy raman ang dokumentong gipapilit. Ang kampo sa mga Garcia adto mudangop sa Court of Appeals muduso sa ilahag petisyon aron makakuha og temporary restraining order kung TRO sa suspension order. Sa laig bahin si Bokal Julian Daan kinsa mauuntay mulingkod sa pwesto ni Magpali giingong nagdumili sa paghural isip acting vice gobernador. Sa dugaga balita, patay na nga nakitaan aga 21 anyos nga nursing student nga dunay samad pinusilan sa ulo o naglunang sa kaugaligog dugo sulod sa Pinoy-anan niini diha sa barangay Sabang, siyudad sa Danau niadto adlawng Miyerkules sa mga alas 6:45 sa hapon. Ang nagpakamatay mao si Ninya Cariza Monterola kumatud pa 19 anyos usa ka nursing student sa usa ka iladog universidad dinhi sa Sugbo. Og matud pa niini nga nagpuyo ra usab kining maog nagpakamatay diha sa maog lugar. Matud pa ni SPO4 Edgar Gomez sa Danau Police Station dihang nahinabi sa mga tigbalita. Matud pa niini nga nakugang siya pag-abot sa ilaha gikan mitambong sa usa ka